السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ جا چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے سورج اپنی کرنیں بکھیرنے لگا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 18 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ موسم کا مزید حوال جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کریں تو موسم تو خوشگوار ہے ہی، اور ساتھ میں سردیوں کی طرف کی موسم گامزن ہے تو گرمی کا شدت جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ موسم تبدیلی کی طرف زیادہ ہم نے دیکھا کہ رجحان ہے تو اس کی وجہ سے سیزنل جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ سمے سرگرم نظر آتی ہیں۔ اس میں نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی اور اس طرح کے امراض جو ہیں وہ بہت سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی تو موجودہ درجہ حرارت اس وقت جو وہ 19 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 18 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں 29 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ موسم تبدیلی کی طرف ہے تو کوشش کریں کہ بد پرہیزی سے گریز کریں، اور آئندہ بھی جو ہے کہ اب خشک سردی کا ایک سپیل جو ہے وہ شروع میں سامنے آئے گا، کیونکہ ابھی بارش کے کسی قسم کے امکان ظاہر نہیں کیے گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بارش کے بھی امکانات موجود نہیں ہیں، درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ کمی واقع، اور تو کوشش کریں کہ ترجیحی بنیادوں پر اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ کسی بھی جو منفی اثرات ہیں موسم کے اور جو منفی امراض جو ہے اس موسم میں سامنے آتے ہیں اس سے خود کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ رکھ سکیں۔ بہت شکریہ مبین آپ کا۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جاری سروے 27% تک مکمل۔ سروے مکمل کرنے کی حتمی تاریخ 26 اکتوبر پر قرار ہے۔ 2,26,000 سیلاب متاثرین کی تفصیلات جمع کی جا چکی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے، جس میں 2200 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 27% تک سروے مکمل ہو چکا ہے، جس میں 2,26,000 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئی ہیں۔ اب تک سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 6,73,000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کر لی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے فیئرنیس کو انشور کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ایسا بنایا گیا کہ اس نے ملٹیپل سٹیجز سے اس ڈیٹا نے گزرنا ہے۔ جیسے پہلے ٹیم نے سروے کیا، اس کے بعد تحصیل لیول پہ ایک کمیٹی ہے، اس نے اس کو ویریفائی کیا، اور ان کے پھر لاگنز کے بعد ہمارے پاس پروونس میں اب ڈیٹا ایک بلک ڈیٹا ریسیو ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 63,615 مکانات کا ڈیٹا بھی جمع کیا ہے، جن میں مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھر شامل ہیں۔ سروے کی تکمیل کے لیے 26 اکتوبر کی تاریخ مقرر ہے۔ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سروے مقررہ تاریخ تک مکمل نہ ہو سکے، لیکن حکام پر امید ہیں کہ سروے مقررہ تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اب بڑی ایک ریپڈ پیس پہ ڈیلی الحمدللہ 40 سے 45 ہزار گھرانوں کا جو سروے ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، تو وی آر پریٹی کمفرٹیبل کہ انشاءاللہ ود ان دا ٹائم لائنس یہ متاثرین کو نہ صرف ان کا سروے مکمل کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ 17 تاریخ سے ہم ان کو کمپنسیشن کا بھی یہ جو پروسیس ہے ساتھ ساتھ وہ شروع کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے کے مطابق 17 اکتوبر سے متاثرین کی مالی معاونت کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرامین فیصل الرحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ عالمی منڈی میں سونا مہنگا ہونے سے مقامی صرافہ مارکیٹس میں 5,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ صرافہ بازاروں میں 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 4,32,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ اسی طرح 22 کیرات سونا 3,96,000 روپے تولہ ہو گیا، جبکہ 21 کیرات سونا 3,78,000 روپے تولہ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ چاندی بھی مہنگی ہو گئی۔ 10 گرام فی تولہ چاندی کی قیمت 6,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب بھر کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کے نظام کار میں بہتری کا فیصلہ۔ محکمہ پرائس کنٹرول نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کے نظام کار میں بہتری کے لیے محکمہ پرائس کنٹرول نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کی تمام مارکیٹ کمیٹیوں کو منڈی میں صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور برانڈنگ پلان پر عمل درآمد بارے ہدایات۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام فیلڈ سٹاف، سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کے لیے یونیفارم پہننا لازمی قرار۔ صارفین کی رہنمائی کے لیے منڈیوں میں سائن بورڈز اور نرخوں کو ڈیجیٹل بورڈز کے ذریعے آویزاں کیا جائے گا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا کہنا ہے الیکٹرک ٹریڈ بورڈز کو فعال بنانے اور نئی سکرینیں نمایاں مقامات پر نصب کی جائیں گی۔ بادامی باغ پھل اور سبزی مارکیٹ میں سڑکوں کی فوری مرمت کے احکام جاری۔ تمام منڈیوں میں ہیلپ ڈیسک کو شکایاتی سیل قائم کرنے کی ہدایت۔ مرکزی سیل پامرا ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل پامرا کو 7 روز میں جامع مانیٹرنگ پلان محکمے کو ارسال کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔
फूड डिपार्टमेंट में करप्शन और सरकारी दस्तावेज में खुर्द-बुर्द करने पर जीरो टॉलरेंस 6 अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 1 लाख नौकरी से बर्खास्त 1 की तनज़ली और 4 अफसरान को शो का नोटिस जारी कर दिए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सीनियर क्लर्क सियालकोट एहसानुल हक को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया गया। हेड क्लर्क सियालकोट यासिन बाजवा की 3 साल के लिए तनज़ली के अहकाम जारी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद और 3 फूड ग्रीन इंस्पेक्टर्स को शोकास जारी किए गए। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज ने करप्शन और माफिया की सहूलतकारी में मुलविस मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत की है। मौसम की तब्दीली के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं। शहरी खरीदारी के लिए पहुंचने लगे महंगाई ने खुश्क मेवाजात खास तबके तक महदूद कर दिया। ये रिपोर्ट। ड्राई फ्रूट की दुकानें भी निखरने लगीं। पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, नारियल, किशमिश, मूंगफली और चलगोजों की कशिश खींचने लगी। खुश्क मेवाजात की खरीदो फरोख्त का आगाज तो हो गया, मगर महंगाई ने इसे खास तबके तक महदूद कर दिया है। मुतवस्सित तबका खुश्क मेवाजात खरीदने की सकत नहीं रखता। महंगाई ने हसरत बढ़ा दी है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छर के वार, पंजाब में मजीद 44 अफराद शिकार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 1858 तक पहुंच गई है। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 300। सूबे में 24 घंटे के दौरान 44 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 3 जबकि रावलपिंडी में डेंगू के 26 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 1858 तक पहुँच गई है। तादाद 334 तक पहुँच गई है। लाहौर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। रवासल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 13 अक्टूबर से करने का फैसला। लाहौर में मुहिम 19 अक्टूबर तक, जबकि सूबे के दीगर अजला में 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास में वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़्मा कारदार और मुतलका महकमों के सेक्रेटरी समेत आलमी अदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। टास्क फोर्स ने लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया और 122 यूनियन काउंसिलों में नवंबर में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया। इजलास में कहा गया कि पंजाब में पोलियो वायरस की मौजूदगी संगीन खतरा है, इसलिए हर बच्चे को वैक्सीन के कतरे पिलाना नागजीर है। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब अदील तसव्वुर ने बताया कि मुहिम के दौरान 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स खिदमात अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत की कि इंसदाद पोलियो मुहिम में मौजूद खामियां दूर करके प्रोग्राम को मौसर और कामयाब बनाया जाए ताकि वायरस का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम ज़राई इनकलाब लाए। रात की जदीद खतूत पर तरक्की का अज़म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल टच से हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। सूबे में 12 किस्म की हाई टेक मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत भी मुकर्रर। सामाही बुनियाद पर कर्ज की इकसात 5 साल में अदा करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इंकलाब का आगाज साबित होगा। ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। हाई टेक ज़राई मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग में चीन, तुर्की, इटली, जापान, अमेरिका, ब्राजील, स्पेन और बेलारूस की कंपनियां शामिल हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। पंजाब की तारीख का बड़ा कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मरहल में है। वजीर आला मरियम नवाज सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशिश हैं। हस्पतालों को MRI और स्कैन मशीनें जल्द फराहम कर दी जाएंगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत आवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलियात दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा सैलाब के दौरान मुतासरीन की ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो दी गई। वजीर आला पंजाब इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग करती रहीं। चीफ मिनिस्टर का जो वाहिद प्रायोरिटी है वो हेल्थ और एजुकेशन है, और आपने देखा है कि जिस तरह का इनकलाब हेल्थ सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ आया हुआ है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल, तमाम पंजाब के बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ
सेंटर्स जो हैं वो कम्प्लीटली रीवैम्प्ड है अल्हम्दुलिल्लाह 2800 इनकी तादाद है और हमारे पास इस वक्त 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, हमारे पास फील्ड हॉस्पिटल्स हैं और जो मरियम नवाज क्लिनिक्स आबाद किए हैं बिल्कुल रूरल लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, BHU और RHCs के साथ, और फिर सेकेंडरी हेल्थ जिसमें पंजाब का, पाकिस्तान का, इस खित्ते का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो आपको नज़र भी आ रहा है कि बनना शुरू हो गया है। और ये उनका अज़्म भी है, उनका विजन भी है कि एक्सेस टू हेल्थ जो है वो आपके डोर स्टेप से लेकर आपकी यूनियन काउंसिल, आपकी तहसील, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिवीज़न तक आपको पहुँचे पंजाब के लोगों को। और अभी जो सैलाब आया तो मैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, सीतपुर, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में गए, मुल्तान के इलाकों में गए, मैं वहीं थी। तो जो इन कैटास्ट्रफीज और डिजास्टर्स के दौरान मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी हमने फैक्टर ही नहीं की। मतलब लोगों के घर डूब गए, लोगों ने आपको रातों रात अपने घरों को छोड़ के आना पड़ा, अपनी चीज़ों को छोड़ के आना पड़ा, अपने लाइफ स्टॉक को छोड़ के आना। गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर आपके साथ खड़ी हैं, वो आपका हालात को देख रही हैं, आपके रिलीफ पे काम कर रही हैं। और एक टेंट जब किसी को मिलता था तो वो एहसास मुझे होता था कि क्या मेंटल ट्रॉमा था जो उनके ऊपर तारी था। घर डकैती पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान यक जुबान हो गए। महकमा पुलिस से जवाब तलब करने और जल्द मामला निपटाने का मुतालबा कर दिया। नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का इंतिया दे दिया। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की सरबराही में 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाली पंजाब असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के बाद गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन के चीफ व्हिप राना शहबाज ने सैलाबज़दा इलाकों पर हुकूमती बहाली के पैकेज को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पैरा फोर्सेस के जरिए जमींदारों के घर से ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी गंदम उठा रही है। ऐवान में नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की आबाई रिहाइशगाह पर डकैती की वारदात पर ऐवान यक जुबान हो गया। हुकूमती रुकन हसन रजा ने DPO ननकाना की मअतली का मुतालबा कर दिया। मेरा अब हमारे घरों में पहुंची हुई है, हमारे पास जो गंदम काश करने के लिए बीज पड़ा है उसको उठा रहे हैं, जो खाने के लिए गंदम है बाकी 6 माह हमने इस्तेमाल करनी है उसको वो उठा रहे हैं। हमें सिर्फ ये बता दें कि हमने काश करनी है कि नहीं करनी, आपने खरीदनी है कि एक मिनट सर, आपने खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। जिस तरह मेरी फैमिली को यरगाल बनाया गया, मेरे भाई को जो नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे थे, जिस तरह उनको बुलट रख के उनको पकड़ा गया और पूरी फैमिली आंखें बांध देना, हाथ बांध देना, मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात से इंसाफ की तवक्को रखता हूँ। आज ये हाल है कि इनको हमने पावर्स दी हुई हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर ने, और हमारे पार्लियामेंटेरियन के घर महफूज नहीं है। जनाब चेयरमैन, बड़ा दुख है। ये देखें, हमारे ये बात नहीं करेंगे, इनके साथ जो हो चुका है हमारे सबके साथ हुआ है। आज DPO ननकाना इसको सस्पेंड होना चाहिए था। ऐवान के बाहर गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे के लिए अपनी क़यादत के हुक्म की मुंतजर है। हिदायत मिलते ही मुस्ताफी हो जाएंगे। खान साहब स्टैंडिंग कमेटियों तो क्या, वो हमारी जान भी मांगे तो हम उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने इस्तीफे मांग लिए हैं, सेनेट में मांग लिए हैं, हम हर वक्त हर लम्हा तैयार हैं। हमने अपने तमाम मेंबर्स की फाइल बना के रखी हुई है, जो मेंबर्स हैं किसी कमेटी के, जो चेयरमैन है किसी कमेटी के। और हम चूँकि मैंने पहले कहा कि हम इजलास से आ रहे हैं, ये बिल्कुल अगर ख़बर है तो आप कल देखेंगे, हम कल सब इस्तीफे और मराद वापस कर देंगे। ऐवान में सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शजाउर रहमान की जानिब से पेश करदा तरमीमी ऑर्डिनेंस इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन पंजाब 2025 समेत पेश होने वाले 2 बिल पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले कर दिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन बिलाल यामीन ने असम्बली का इजलास सोमवार की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत मजीद ख़राब होने लगी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी मुरम्मत की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा खजाना का 50 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स जारी करने का फैसला। और इन ट्रेन के ट्रैक, स्टेशंस और डिपो की हालत बेहतर बनाई जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक 834 मकामात पर ड्रेनेज, 68 मकामात पर गंदे पानी के निकास, जबकि 742 मकामात पर वाटर लीकेज के मसाइल मौजूद हैं। 24 मकामात पर पानी जमा होने की शिकायत भी सामने आई हैं। डेरा गुजरा डिपो में 191 मकामात से वाटर लीकेज और 4 मकामात से ड्रेनेज मसाइल हल किए जाएंगे। स्टेशन नंबर 1 पर 15 वाटर लीकेज और पानी ड्रेनेज के मसाइल हैं। स्टेशन नंबर 25 पर 49 मकामात पर वाटर लीकेज और 3 मकामात पर ड्रेनेज मसाइल हल किए जाएंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मरम्मती काम आइंदा चंद हफ्तों में मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा ताकि ऑरेंज ट्रेन का निज़ाम दोबारा मुस्तहकम और महफूज बनाया जा सके। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाकिस मनसूबाबंदी फंड लैंड मनसूबा तातुल का शिकार है। जिलानी पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीही सरगर्मियों के वादे वफा न हो सके। 1 साल से ज़ायद गुजर गया लेकिन मनसूबा कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों को तफरीही सहूलियात की फराहमी दावे हवा हो गए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जेर निगरानी फनलैंड मनसूबा तातुल का शिकार। जिलानी पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीही सरगर्मियों के वादे वफा न हो सके। मनसूबा जुलाई 2024 में मंजूर हुआ, ताहाल तामीराती काम शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक मनसूबे के लिए माली और तकनीकी बोलियां तो ओपन की जा चुकी हैं, लेकिन अमली पेशरफ्त रुक गई है। जिलानी पार्क में पुराने झूले बंद होने से शहरियों को सस्ती तफरीह मैसर नहीं। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी नई सहूलियात के दावे ऐलानात तक महदूद हैं। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की ताखीर का सबब तकनीकी पेचीदगियां और माली मंजूरी के मराहिल हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और PHA की सुस्त रवि ने लाहौर को जदीद तफरीही सहूलियात से महरूम कर रखा है। चाइना स्कीम B2 रोड का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद। इलाका मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और आला हुकाम से अहम और बुनियादी मसले के फौरी हल का मुतालबा किया। चाइना स्कीम के इलाके B2 रोड पर कायम वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 5 साल से नाकारा पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीन साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। गंदे पानी के इस्तेमाल से बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की मुसलसल गफलत और लापरवाही ने हालात को मजीद बिगाड़ दिया है। सालों से प्लांट बंद पड़ा है, ना कोई देखने आता है, ना मुरम्मत होती है। 3-4 साल से कभी चलता है, कभी नहीं चलता, कभी चलता है, कभी नहीं चलता। इधर की जितनी भी गरीब अवाम है ना, सारी समझ लगे तंग है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। रेलवे इंतजामिया का रिकॉर्ड आमदन का दावा। मुलाजमीन के मसाइल कम न हो सके। महकमे के रिकॉर्ड मुलाजमीन 3 साल से वाजिबात के मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा न किए जा सके। ज़राए के मुताबिक मार्च 2022 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए गए। मुलाजमीन का GP फंड, इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, फेयरवेल ग्रांट, मेडिकल बिल और मैरिज ग्रांट के बिल ताखीर का शिकार हैं। मुतादिद मुलाजमीन के मेडिकल बिल, मैरिज ग्रांट मार्च 2022 से अदा नहीं किए गए। रेलवे प्रेम यूनियन का रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात जल्द अदा करने का मुतालबा। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज शाहजाद का कहना है कि रिटायर्ड मुलाजमीन अद्वियात के लिए भी खार हो रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन ने सारी जिंदगी रेलवे की खिदमत की, अब कम पिसरी की हालत में है। प्रेम यूनियन का कहना था कि मुतादिद मुलाजमीन ने उधार लेकर बच्चियों की शादियां की, अब उन्हें मैरिज ग्रांट नहीं मिल रही। रेलवे इंतजामिया सब अच्छा का दावा कर रही है, मगर मुलाजमीन का बुरा हाल है। इन्वेस्टिगेशन विंग में तफ्तीशी अफसरान की करप्शन पकड़ने के लिए रिव्यू सेल्स कायम। रिव्यू सेल्स डिवीजन की सतह पर बनाए गए हैं। रिश्वत लेकर गलत तशवीश करने पर 30 तफ्तीशी अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा कहते हैं, रिव्यू सेल तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। पहले ये सेल हेडक्वार्टर्स में बनाया गया, अब हर डिवीजन में रिव्यू सेल कायम किया गया है। जिन मुद्दइयों को केस की तफ्तीश पर एतमाद नहीं होता, उन मुकदमात की तफ्तीश री ओपन कर दी जाती है। फरवरी-मार्च में हमने इनिशिएटिव लिया था। हमने यहाँ पर एक सेल बनाया था। हमने पहले SOPs डेवलप की थी, हमने चेक लिस्टें डेवलप की। चेक लिस्टें जो भी हमारा हिनस क्राइम हो रहा है उनमें जो भी एक तफ्तीशी ने एक स्टेप्स लेने हैं, जो उसने चीज़ें करनी हैं, जो उसके डूज़ हैं, जिससे तफ्तीश जो है एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर हम प्रोसिक्यूशन में जमा करा सकें, वो तमाम चीज़ें हमने लिस्ट डाउन की। इतना अच्छा हमें एक रिस्पॉन्स आ गया
کہ اس سے ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اسیس کر سکیں کہ کہاں پر کریکٹیو انٹرونشن کی ضرورت ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے مزید بتایا کہ اب تک مدعیوں کو 61,000 کالز کی گئی ہیں، 3500 مقدمات کی تفتیش سے متعلق انکوائری کی گئی ہے۔ رشوت لے کر غلط تفتیش کرنے پر 30 تفتیشی افسران کو مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ آئی آر سی کی ریکمنڈیشنز کی بیسس پہ ہم اب تک رفلی 30+ جو ہمارے اپر سب آرڈینیٹس ہیں ہم ان کو سزا دے چکے ہیں، جس میں انسپیکٹرز بھی شامل ہیں، سب انسپیکٹرز بھی شامل ہیں، اور اس میں میجر پنشمنٹس ہم نے ان کو دی ہیں۔ ڈی آئی جی ذیشان رضا نے کہا کہ کرپٹ تفتیشی افسران کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، مفت فلیٹس کی قراردادی کا اعلان اور ورکرز کے بچوں کی تعلیم سے متعلق اہم فیصلہ۔ سیکرٹری WWF کا کہنا ہے فلیٹس کے لیے اگلے ہفتے قراردادی ہوگی۔ WWF سے رجسٹرڈ ورکرز کو مفت فلیٹس دینے کے لیے قراردادی اگلے ہفتے ہوگی۔ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ کے مطابق تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قراردادی شفاف انداز میں عمل میں لائی جائے گی۔ سیکرٹری WWF پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ورکرز کو ان کا جائز حق بر وقت ملے۔ فلیٹس کی قراردادی اگلے ہفتے ہوگی تاکہ اہل ورکرز کو فوری ریلیف دیا جا سکے۔ تقریباً جب ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی تو ان کی اسکروٹنی کرنے کے بعد تقریباً 4,000 ہمارے پاس ایلیجیبل اپلیکیشنز آئی ہیں، جن کی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ویلڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس پہ کچھ ورکرز کو ریزرویشن سے، کیونکہ ہماری 2021 کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق صرف ان اداروں کے ورکرز ایلیجیبل ہیں جو کہ ہمیں 2% اور 5% کنٹریبیوشن دے رہی ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی سائزیبل نمبر آف ورکرز ہے جو کہ اس بیلٹنگ میں حصہ لیں گے۔ تقریباً 4,000 اپلیکیشن ہیں، ان کے اگینسٹ وہ 720 فلیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ سیکرٹری WWF ڈاکٹر مصطفیٰ بھروانہ کا کہنا ہے کہ ورکرز کا کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ جہاں ہمارے اسکول نہیں وہاں ہم نجی اسکولوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ فیس ورکرز ویلفیئر فنڈ کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ مزدور ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم نے اب یہ ایک نیا ماڈل اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہم آؤٹ سورسنگ کی طرف جائیں گے۔ ان اضلاع کے اندر ہم ایک ضلع میں پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم انوائٹ کریں گے اخبار اشتہار کے تھرو ان سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ، جتنی بھی وہاں پر لیڈنگ پرائیویٹ چینز ہیں تو ان میں سے جو لویسٹ اور اچھا ایک پیکیج ہمیں آفر کرے گا اس کے ساتھ ہم MOU کریں گے، اور اس MOU کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ ورکر ہیں ان اضلاع کے اندر ان کے بچے ان پرائیویٹ اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہوں گے وہ ادارہ بیئر کرے گا۔ فلیٹس کی قراردادی اگلے ہفتے اور تعلیم کی ضمانت آج ہے۔ WWF کے اقدامات ورکرز کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے رہے ہیں۔ شہر کے صنعت کاروں کے نمائندہ وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، لاہور چیمبر کی قیادت کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیگر نے مسائل کے حل کی دہانی کرائی، یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد کی صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ سے ملاقات میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا، ہم صنعت کاروں کے مسائل حل کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کاروبار دوست قوانین اور پالیسیز بنوانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لاہور چیمبر اپنا ہے آپ کا، آپ یہاں آئیں، اوپن ڈور پالیسی ہے اور اپنی پرپوزل ہمیں دیں۔ جتنی آگاہی آپ کے پرابلم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے ہم آپ کے مسائل کو حکومت کے ایوانوں میں صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے۔ اس سے پہلے چیئرمین LTIA عبداللہ مغل نے بتایا کہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بجلی اور گیس کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ہم لاہور چیمبر سے تعاون اور مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ LCCI has always been a very strong voice, one of the most strongest voice that I have heard and probably everybody here has heard, کہ جو کاروباری لوگوں کی مسائل کو ایک بہت دبنگ طریقے سے گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں، اینڈ وہ چاہے پرابلمز الیکٹریسٹی کی ہوں، چاہے گیس سے ریلیٹڈ ہوں، سوشل سیکیورٹی، EOBI، ٹیکسیشن، FBR، the list goes on and on. President صاحب اس موقع پر سینئر وائس چیئرمین LTIA فواد طارق جعفری اور وائس چیئرمین عمران صدیق سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔